I am teacher Ashley. Since we are done now exploring the user interface and borders, we will now proceed in applying the basic formulas using the MDAS method. So, for our goal for today is to first, inyong i-identify unsa ang meaning sa MDAS and its order of operations in Excel. Second, inyong i-apply ang mga basic formulas to perform addition, subtraction, multiplication, and division in Excel. And lastly, inyong i-demonstrate on how to compute the simple mathematical problems using the MDAS formulas in the spreadsheet. Karon, we proceed on how to apply the basic formula using the MDAS method sa Excel. So the MDAS stands for multiplication, division, addition, and subtraction. So naano ko gipang andam diri daan ng mga values para ato siyang i-compute one by one. So para ta makasugod sa formula, kinahanglan nato magsugod sa equal sign. So put the equal sign. And then put the B2 since na siya diri sa ika-2 and then B nga cell. And then instead na mag-use ta og X sa multiplication atong gamiton kay asterisk. B2 and then the kani B3. So na siya diri sa 3. B3 and then press the enter. And then see ang Excel na mismo ang mo compute. So kung sa division na pod same ra gihapon. Ato ikuan ang equal sign and then since nano siya diri sa C nga cell, ato ibutang C and then C2 and forward slash ang atong gamiton para maka-divide. And then ibutang dayon nimo since sa C3 and then press enter. So makita na to ang result. So ug sa addition kay pariha ra gid gihapon siya, ayaw kalimti ang pagbutang sa equal sign. And then D2 and then ang gamit nato kay parihar gapon sa plus sign kana. And then D3 and then press the enter and see Excel na gyud ang mismo nga mo compute. And also same ra gihapon siya sa subtraction. Don't forget the equal sign and then E2 and then minus E3 and hit the enter. So, si Excel ra gyud ang mukuan sa pag-compute sa ato ang subtraction. Mao to class ang basic paggamit sa MDAS formula diri sa Excel. Simple ra gyud kayo siya og kabalo ka sa equal sign ug sa iyang symbols. Og reminder lang that don't forget to start the equal sign and make sure kung asa siya nga cell na belong ang value. That's all, and I hope you learned something new today. Thank you and goodbye, grade 4 pupils.